everyone. Today in this video we are going to discuss determiners, and for this we are going to take some example sentences, and through the example sentences we will learn about the determiners. Okay, now all of you look at these sentences that you have on the screen. How many sentences we have? We have 10 numbers of sentences. Okay, so for each sentence we have some options, specific options within bracket. Now you can also observe that the answers are written. All the answers are written over here. So we will discuss why we are using these options here. Okay, now concentrate. Look at the first sentence. It says, what it says, I can depend on the few friends I have. Why we are using the few? Because this sentence tells us about the definite people and as a whole. কি কৈছে? As a whole আমাক বুজাইছে. As a whole আমাক বুজাইছে. The few টোৱে কি বুজায়? As a whole বুজায়. And a whole few family, as I said, the few family, we use few family for countable plural numbers. ক'ত use কৰোঁ? Countable, shortকৈ লিখিছোঁ ইয়াত, countable and plural numbers. Singular numbers কাৰণে এইকেইটা আমি family use কৰিব নোৱাৰোঁ. So first sentence says, I can depend on the few friends, meaning definite. যিকেইটা friends মোৰ আছে, আটাইকেইটাৰ ওপৰত মই depend কৰিব পাৰিম. Observe this part. I have. I'll tell you something at the end. Next sentence, my brother is studying in a European university. So yet European agar khoda ki lagibo? A lagibo. Definitely kole ako kiba da lagibo, but yet definitely koa nai, specifically koa nai kunkhon university. So yet ki logabo laibo ami A logabo laibo. So there are certain words for which we always use A. Janeke ami use koro unitor kane ami use koro A use koro. University kane university kane ami ki use koro A use koro. Tapa ami use krim useful, jitu word bohote miss kori thake, useful kane ami A use krim. Okay, these are some other examples when we use A, not N. Now let us see the third sentence. I cannot give you any money. Why we are using any option ki diya dekhisa? Any hol ki hoda ami jetia negative statement da pao, whenever we find a negative statement or an interrogative statement, we always use or give preference to any. So it cannot as a negative statement, so I use cream any. Exceptions are there, but A to sentence ki baham ami any bahaba laibo. Negative or interrogative rule to karone. Next one. Now number 4, our principal is a man of few words. Yar ami few kele use korisu. Most of the students sometimes, not sometimes actually, most of the time they make mistake here in the sentence. They always write a few, yet a few no hoy. Okay, yet ki likhibo laibo ami few words likhibo laibo. Kele few words ami likhibo lagibo? Because your principal, your headmaster, or that person does not need much introduction. He does not need any kind of other words to explain his identity. তুমি তোমালোকৰ ঘৰলৈ যে প্ৰিন্সিপাল গৈছে বা হেডমাষ্টাৰ গৈছে, তুমি যে কৈছা যে হি ইজ আৱাৰ হেড ছাৰ, হি ইজ আৱাৰ হেড মিছ, আমি যে নে কওঁ তেতিয়া কি হয়? তোমালোকৰ পেৰেণ্টছে বাকী ডিটেইল সুধিব, নুসুধে নহয়? কোন হয়, ক'ত থাকে, দেউতাৰ নাম কি, মাৰ নাম কি, নুসুধে? য়েছ, হি ইজ ইউৰ প্ৰিন্সিপাল. সেই এটা ৱৰ্ডে কি কৰে? এটা ৱৰ্ডে সেই মানুহজনৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল কৰি দিয়ে. হি ডাজ নট নিড এনি আদাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন. চ' সেইটো কাৰণে মিনছ ফিউ মানে কি নিগেটিভ, মানে তেখেতক এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে, তেখেতৰ আইডেণ্টিটিটো এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাক বেছি ৱৰ্ডছৰ প্ৰয়োজন নহয়. That's why we use few. বুজি পালা এইটো? এই পেটাৰ্ণটো মনত ৰাখিবা. অ'কে, এই প্ৰিন্সিপাল ঠাইত বেলেগ ৱৰ্ডো থাকিব পাৰে কেতিয়াবা. Now let us concentrate on the next sentence we have. He gave away dash money he had to the beggar. The little money, A to observe koriba he had to the beggar. Yat koisulu I have observed koribo kane, now you observe he had. So he gave away the little money he had. He had means ki bujaise etwe. It says that the amount of money he had with him, he gave away all the amount. He donated or maybe given away all the amount to other people. Hetu bujaise gotekhini jiman khini asile gotekhini di dile. The little to ki bujay as a whole bujay. Next part. He gave this 1 rupee note. Etu pattern more rakiba 1 rupee note yadi use koribo laibo A. Etu pattern hok or one, etu just one eyed man. এটো আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব? A ইউজ কৰিব লাগিব. মোৰ কিবা যেতিয়া আমি এই 1 ৰ পিছত কিবা এটা নাউন থাকিব, এইখিনিতে লিখিছো 1 প্লাস কিবা এটা যেতিয়া এনেকৈ নাউন থাকিব, তেতিয়া আমি সদায় A ইউজ কৰিব লাগিব. ওকে,
বুজি পালা ওৱানৰ পিছত যি নাথাকক কিয় নাউন আগত এ ইউজ কৰিবলৈ A1 because of the pronunciation. Now number 7 each of the boys has done his work. Option আছে every, some আৰু each. এতিয়া why we are using each? Do you know the reason? Because of the pattern, grammatical pattern that we have in the sentence. This one of the, then we have plural noun. এই পেটাৰ্ণটো যেতিয়া থাকে তেতিয়া সদায় আমি আগত কি ইউজ কৰিব লাগিব আমি ইউজ কৰিব লাগিব EACH এইটো মনত ৰাখিবা this one আৰু এই প্লুৰেল নাউনৰ পিছত কি হ'ব প্লাছ সিঙ্গুলাৰ ভাৰ্ব দেখিছানো সেন্টেন্সটো হেজ আছে হেভ নাই মানে each of the boys ইয়াত যে ক'লো each of the ইয়াত boys হ'ব পাৰে it can be boys it can be students each of the students each of the teachers মানে এই গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ এজনক বুজাইছে ইচটোৱে কি বুজায় এজনক বুজায় সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ বুজায় okay এই পেটাৰ্ণটো মনত ৰাখিবা remember this pattern if you remember this pattern it will be very easier for you to gain marks in the examination okay each আৰু everyটোৱে কি বুজায় everyটোৱে কি বুজায় everyটোৱে as a whole বুজায় okay এইনে কৈ দিছো if we have some students in a class if we have a students in a class suppose আমি যেটা each use কৰিম আমি যেটা each use কৰো স্পোকেনৰ বৰ্ডাৰ বেছি ডিফাৰেন্স নাই তবে ডিফাৰেন্সটো হল আমি আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰিব লাগে এভৰিটোৱে কি বুজায় এজ এ হোল বুজায় আমি যেটা ইউজ কৰিম each student has a book মানে আমি ইন্ডিভিজুৱেলি কৈছো ওকে we are targeting individually এটোৰ আছে he has এটো বুজি পালা ইন্ডিভিজুৱেলি থাকে যেতিয়া আমি এভৰি ইউজ কৰো এজ এ হোল বুজায় আমি যেটা কম each student has a book মানে আমি ইন্ডিভিজুৱেলি বুজাইছো আৰু every student has a book মানে গোটেই গ্ৰুপটোক আমি একেলগে বুজাইছো now you may ask me this what is the difference all the way you will use it okay there is no restriction যে each use কৰিব লাগিব no it depends on you তোমালোকে কোনটো ইউজ কৰিবা হেতু ডিপেন্ড কৰিব তোমালোকৰ ওপৰত but কিছুমান সিলেক্টেড সেন্টেন্স থাকে আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে যত আমি each বা every depending on the sentence আমি প্ৰেফাৰেন্স দিও এটো বুজিব কাৰণে মই তোমালোকক কৈ দিলো okay next what you have very sentence number 8 this story is very interesting যেটা আমি intensity কিবা এটা বস্তুৰ intensity কথা বুজাবলৈ হয় when you talk about the intensity of something then we always use very আৰু veryটোৱে কি বুজায় শৰ্টকে লিখিছো দে ইয়াত veryটোৱে possible বুজায় মানে কি বুজায় possible okay veryটোৱে বুজাব possible আৰু এটা আছিল নহয় very লগত to এই to টো একো impossible বুজায় to কেলে কলো তোমাকে বুজিব কাৰণে কলো ইয়াত যে কলো মই ইয়াত অপচন বেলেগ ইউজ নহয় একো অনলি very এতিয়া এটা এক্সাম্পল সেন্টেন্স যদি আমি লওঁ very কাৰণে তেতিয়া বুজি পাও তোমালোকে যেটা আমি এই very word টো ইউজ কৰো যেটা আমি এই very word টো ইউজ কৰো মই যে সেন্টেন্স টা কওঁ তোমালোকৰ the cup of coffee না cup of tea কওঁ cup of tea আমি tea বেছিকে খাওঁ the cup of tea আমি যে কওঁ the cup of tea is very hot মানে এটো কি বুজাইছে গম নাই তুমি কৈছা যে চাহ কাপ খুব গৰম হয় বাট তুমি খাব পাৰিবা you can drink it তুমি খাব পাৰিবা possible মানে মই অলপ যে কলো possible বুলি p মানে এটো possible মানে বুজি পালা possible okay তুমি খাব পাৰিবা the cup of tea is very hot I can drink it মানে ফুৱাই তুমি খাব পাৰিবা ঠাণ্ডা কৰি খাব পাৰিবা but যদি in the same sentence তুমি যদি ইয়াত এই very টো উঠাই তুমি যদি কি ইউজ কৰিবা very টো উঠাই যদি তুমি to ইউজ কৰা ইয়াত যদি তুমি এই to ইউজ কৰা the cup of tea is too hot তেতিয়া কিন্তু এটো কি হৈ যাব impossible হৈ যাব তুমি ইয়াত can't লগাব লাগিব ডিফাৰেন্স টো হেটো বুজি পালা very ইউজ কৰিলে পজিটিভ সিচুৱেচন দা বুজায় possible situation da bujay aru to use koile impossible situation da buja mane this cup of tea is too hot I can't drink it mane imane gorm khabo no impossible I hope tumalke sentence to example to thuneke buji pala agol lagibo amar kibla now next sentence we have she has lots of things to do the difference ki eta ami duta word palu
মানে ইয়াত এটাই আছে, মই তোমাক বাকী দুটা ৱৰ্ড দেখাই দিছোঁ। লটছ অফ, এইটো হ'ল, এইটো আৰু এইটোৰ মাজত বৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ নাই, ন' ডিফাৰেঞ্চ এট অল বুলি ক'লোঁ মই, বেয়া নাপাওঁ। এই লট অফ দুইটাই একেই হয়, ইট ডিপেণ্ডছ হাউ ইউ আৰ গোয়িং টু ইউজ ইট ইন ইউৰ চেণ্টেঞ্চেছ ৱেন ইউ উইল স্পীক, অ'কে। চ' লটছ অফটোৱে কিন্তু এটা বুজায়, লটছ অফটোৱে কি বুজায়, ইনফৰ্মেল। আই এম ৰাইটিং ইন শ্বৰ্ট ফৰ্ম, ইনফৰ্মেল দেই, ইনফৰ্মেল। আৰু এইটো ফৰ্মেল। ফৰ্মেলি আমি এইটো ইউজ কৰোঁ, ইনফৰ্মেলি আমি এইটো ইউজ কৰোঁ, অ'কে। বাট চামটাইমছ কি হয়, sometimes it is almost impossible to identify the difference and to identify or to spot out the difference in these two because the way people use it is quite similar. সেইকাৰণে কনফিউজ নহ'বা, দুইটা একেই হয়, তোমাকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিবা, এইটো ইউজ কৰিব পাৰিবা, তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই, অ'কে। বাট ইয়াত কি কৈছে, আমি এইটো ইউজ কৰোঁ প্লুৰেল নাম্বাৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে। কিবা এটা বস্তু যেতিয়া খুব এক্সেচিভ এমাউণ্টত থাকে, যেতিয়া খুব বেছি থাকে, তেতিয়া আমি লটছ অফটো ইউজ কৰোঁ। ইয়াত অপশ্যনটো দিয়া আছে নে, বুজি পালা? হি হেজ লটছ অফ থিংছ, এইটো প্লুৰেল নাউন নাম্বাৰ দিয়া আছে, ইয়াত এক কৰিব লাগিব, কিবা বহুতখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে, লিমিটতকৈ বেছি আছে, তেতিয়া আমি ইয়াত লটছ অফ ইউজ কৰোঁ। চেণ্টেঞ্চ ৱাইজ ধেৰ থাকে, আমি আগলৈ পাই যাম। নেক্সট চেণ্টেঞ্চ উই হেভ, হি হেজ, দিছ ওৱান, হি হেজ to feed, last sentence চোৱা, he has to feed his family with the little money he earns. এই ডাল ডিল আছে দেখিছা ন, ইয়াত কি ক'ব, এজ এ হোল লিখিব লাগিব, মানে যিমানখিনি পইচা সি আৰ্ণ কৰে, গোটেইখিনি পইচা সি নিজৰ ফেমিলিটোৰ ওপৰত খৰচ কৰে। নাও earlier I told you to observe one thing. So earlier I told you to observe one thing. এই ফাৰ্ষ্ট sentence দেখিছা ন, I told you to observe, then this one he had, then again we had this one he earns. So this is your tip for the day. Whenever you will have this one subject and dekhisa no, we have a subject and verb pattern. I is the subject, have is the verb. Here in the sentence number 5, he is the subject, had is the verb, and last sentence, he is the subject, earns is the verb. So whenever you have this subject verb pattern like this, as I have circled over here, মই গোল গোল কৰিছো দেখিছা, a blank space or password right after the blank space, whenever you will have subject verb pattern like this, you will have to use the few or the little. এইটো হ'ল টিপ, মই ৰাখিবা, blank space or password এই subject verb pattern থাকে, সেইটো সদায় বুজায় as a whole, and you will have to use as a whole pattern the option the few, the little, or this one. I hope all of you have understood. We have discussed these sentences. So we discussed few family user code. We always use it for plural countable nouns. This one plural uncountable nouns, etu ami amount to bujabo kane ami use koru. Then each every ami palu, okay. Sum ami discuss kora nai, karon sentence option kuno answer kuno sum nasile, ami sum to next eta option pam te discuss korim, okay. Now all of you go through the sentences and write down all the sentences, okay.